জামাইকা ধরে 10 মিনিট গাড়ি চালাও, আবার তুমি বাজে নেবার উঠে চলে হ্যাঁ যাও। হ্যাঁ obviously different completely. আমার মামার সঙ্গে আসলাম নিউ ইয়র্কে রনিবের বাসায়। এখানে বারবিকিউ আমাদের খুব আপ্যায়ন করলো। এটা আমার ভাগনা আছে আলিফ, মামা আছে नासिर मामा, আর একটা মামা कैली जो आपका सिक्योरिटी है वो कल खूब मेरे भल लगलो। स्टोर में जाना था, तो क्या मैं मोहम्मद भाई को कॉल किया, वो आंसर नहीं कर रहा है। कल से मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 3 दिन काम कर सकता हो। जी जरा कॉल बैक करो, नहीं तो मैं अदर सिक्योरिटी को ऑफ देना है ना। चलो ठीक है प्लीज। ভাই বাড়িটা অনেক সুন্দর। দিদি ভাইয়ের বাচ্চারা হাই। Hi. Hi. Are you climbing? এই যে বাহিরের সাইড Hi. অনেক সুন্দর এরিয়া। Yeah. নিচে বেসমেন্ট আছে, Hi. উপরে ওঠার এইটা বেডরুমগুলো উপরে 3 বেডরুম, Oh, no, laughter. Oh no. আর এটা সুন্দর করছে মাশাআল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ অনেক ভালো লাগছে।